హావేరీలో, హర్పన్హల్లిలో, తర్వాత అంతకుముందు సిరుగుప్ప. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ చేసిన వర్క్ని గుర్తించి అందరూ డాక్టరేట్ ఇచ్చారు అక్కడ యూనివర్సిటీ నుంచి, అలానా యూనివర్సిటీ. సో చూడండి, ఏషియా ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ అకాడమీ మెమోరియల్ అవార్డ్ ఇన్ ఎక్సలెంట్ అచీవ్మెంట్. చూసారా మన కర్ణాటక మాస్టర్ అచీవ్మెంట్ ఎలా ఉందో. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. అందరూ కూడా ఇది రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది రావాలి, అది వస్తుంది కూడా అందరికీను. ఎందుకంటే అందరూ కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్ టు సుమంగళ మేడం. ఇది మన పిఎస్ఎస్ఎన్కి అచీవ్మెంట్. ఇది మన పిఎస్ఎస్ఎన్కి అచీవ్మెంట్. అండ్ యూ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. కర్ణాటక మాస్టర్కి ఇలా రావడం ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి, కనుక అందరూ కూడా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ వర్క్ మోర్. ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? వర్క్ మోర్. థ్యాంక్ యూ Madam. On this occasion, we'll take the message from Jessie ma'am from Delhi. Madam has already given the message. We should take inspiration और हमें हर फील्ड में तरक्की करनी है. कि मिडिल पाथ सर ने जो बताया है कि संसारिक उपलब्धि भी है और आध्यात्मिक मार्ग पे भी उन सब चीजों को, उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ना है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम. Nipa ma'am. सर मुझे बहुत एक अमेजिंग फीलिंग आ रही है कि इन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इतना काम किया कि गवर्नमेंट को मजबूर होके इन्हें एक ऐसी उपाधि देनी पड़ी जो हम सबके लिए, इनके लिए तो अचीवमेंट है ही, हम सबके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबको भी, क्योंकि हमारे लिए इंस्पिरेशन है. हम सबको ऐसे अचीवमेंट अवार्ड सबको लेने हैं. थैंक यू मैडम. She is the first woman from PSSM Karnataka got doctorate. Yes. So one more the guest of honor today, Madhu ma'am from Germany. Ma'am, your message on this great occasion. Thank you so much. And first of all, I congratulate Madam Sumangala for her selfless service. Without expecting anything, she had made impossible things. And how a simple woman can do extraordinary things, she have proved it. And the way she do everything in a miraculous way, so very, very much inspired. And yes, as Madam said, we need to do more work and we need to inspire more. And, thank you, ma'am. Congratulations. Swaka, on this great occasion, we are very happy that your presence in this place. Yes. With Sumangala ma'am, and your message on this doctorate to English. Sumangala ma'am. Okay. Asia International Culture Academy is pleased to honor a memorable award in excellent achievement for her exceptional contribution, dedication and social service. Congratulations on receiving this award. You have been doing great achievements. Keep the great work. So, this is an award to Sumangala madam, this is an award to PSSM, this is an award to Patriji. So, Patriji would be very, very, very happy seeing her achieving this doctorate award because she has done selfless work, as Madhuji said. And I was just listening to her earlier and she said that
I just kept on doing my work. I didn't expect any award. Just keep doing your work without any, expectations or anything that, you want to receive an award or somebody should recognize me or validate my efforts. No. She has been just doing her work relentlessly, selflessly and without an expectation. That is what every pyramid master is all about. Every pyramid master is doing this work without expectations. No need for any recognition. No need for any person to validate your efforts. So that is what Madam has done, and Madam, you are our inspiration. You are our inspiration, and thank you so much for being an inspiration to many women. You are achievement for every woman. So thank you for being that woman who can inspire so many women. Thank you. So, thank you, Sumangala ma'am. ಹಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟು, ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ PSSMಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ PSSMಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೇನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಧರನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಮ್ ಶ್ವಾಸ ಇರೋ ತನ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೇಚರ್ನಿಂದ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So please everybody come, we'll take a group. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಭೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಶ್ವಾಸ ಇರೋ ತನ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ತರ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸ್ ಎ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾದರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಮಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Everybody. जय हो पत्री जी, जय हो पत्री जी, जय हो पत्री जी, जय हो पत्री जी, जय हो अन्नमाला पत्री जी की जय. थैंक यू. अन्नमाला पत्री मैडम. जय हो PSSM. जय हो PMC. Hi Masters, ಪತ್ರಿಜಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.